सैयदा अंजुम नक़वी प्रोग्राम ज़होर-ए-क़ाइम लेके हाज़िर खिदमत नाज़रीन। तमाम दुनिया से उलमा से मोमिनीन मोमिनात से जरूर दे रहे हैं, आपके शुक्रगुजार हैं, आप हमारा साथ दे रहे हैं। नाज़रीन, इस प्रोग्राम का मकसद ये कि खुद जागें, दूसरों को जगाएं। मीडिया के ज़रिए हम ये काम बहुत तेज़ी से कर सकते हैं। इमाम वाक़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सुस्ती दीन और दुनिया दोनों के लिए नुकसानदेह है। हम समझते हैं मौला के गम भी हम मनाते हैं, खुशियाँ भी, हमारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। ये कल्ब अंदाज़े नज़र है। हमारा मज़हब लोगों में शऊर और आगाही का पैगाम देता है। इसमें से ज़िम्मेदारी को पैदा करता है जो अमल बिल मारूफ और नहीं मुनकर, इशार और क़याम अदल है। एक ऐसा रसूम में हमने तब्दील कर लिया जिसके मानी गिरियाओ बुकाज नालो शेवन, बेमानी इंतज़ार, बेमकसद तारीफ़ व तहसीन है। हमारे नज़दीक हमारे आइमा का फ़कत इतना रोल है कि वो दूसरी दुनिया में हमारी दस्तगीरी कर देंगे और अज़ाब से हमें बचा लेंगे, हमारी शिफात करेंगे। हम आइमा तहरीन अलैहिस्सलाम को हिदायत से अपनी दुनिया और दुनियावी ज़िंदगी की इस्लाह के लिए कोई सबक नहीं लेते, कोई इक़दाम नहीं करते, अपने हालात को बदलने की हम कोशिश नहीं करते, जुल्म के ख़िलाफ़ नहीं उठते, जुल्म सहते रहते। ऐसी सूरत हाल में हमने सोचते हैं कि इसका ज़िम्मेदार कौन है। अवाम का जो अक़ीदा है वो सिर्फ़ हुब्बे अली और वलायत अली ऐसा तासर रखता है कि जो बुराइयों को नेकी में बदल देता है। ये तासर बिल्कुल गलत है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। हमें इस खुशफहमी से निकल आना चाहिए कि हम अब जो चाहे गुनाह करें और हम बड़े आराम से जो जुल्म करें, हमें जन्नत में चला जाना है और हमें कोई रोक टोक नहीं, कोई सज़ा नहीं होगी, ऐसा नहीं है। हमें अल्लामा तरीन ने पहले ही बता दिया कि आलम बरज़ख में जितना भी गुनाह होंगे उसकी सख्त तरीन सज़ा हमें अकेले उठानी होगी। तो हम कैसे तसव्वुर में इस तरह अपनी गलतफहमी में अपनी दुनिया को बर्बाद कर रहे हैं। हमें अमल के मैदान में कूदना है, बहुत तेज़ी दिखानी है। वक्त हाथ से निकल गया, कुछ हाथ नहीं आएगा। आइए नाज़रीन अपने मेहमान की तरफ चलते हैं और उनसे सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा आपसे सवाल है कि ग़ैबत के इस दौर में क्या हम अपनी नस्लों को ज़रूर के लिए तैयार कर रहे हैं या गाफिल हैं? इस पर रोशनी डालिए। सैयदा, जिस तरह आपने ये सवाल किया है कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के लिए हम अपनी नस्लों को तैयार कर रहे हैं या हम गाफिल हैं, बड़ा अहम सवाल है। सबसे पहली बात इसमें जो छुपी है वो ये है, इमाम के लिए ही तैयार क्यों, नस्लें क्यों? अपने पिछले प्रोग्राम में मैंने जैसे गुजारिश की थी कि ज़माने तीन हैं, एक गुजरा हुआ, एक जारी, एक आने वाला। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। हर बंदा, हर इंसान, हर साहिब अक्ल और हर साहिब शऊर अपने फ्यूचर की प्लानिंग करता है, अपने फ्यूचर के बारे में कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता है। हमारी औलादें हमारा मुस्तकबिल है, मगर इनका जो मुस्तकबिल छुपा है वो कहाँ छुपा है? जब हम अभी तक हमारे प्लानिंग में ये शामिल है कि हमारी औलादें पढ़ लिख के बड़े ओहदों पर पहुंचे, बड़े बड़े इनको सहूलियात मुयसर आएँ और बड़े इनके पास बैंक बैलेंस हों, बड़े बड़े डॉलर्स हों, बड़े पौंड्स हों, बड़े यूरोज हों, बड़े पाकिस्तानी रुपए हों, बड़ा बड़ा कुछ हो। अभी तक हम ये है, मगर अभी तक हमने ये नहीं सोचा कि यही हमारी औलादें हकीकी दीन की तरफ राग़िब हो जाए। अभी तक हमने नहीं प्लान किया, क्योंकि हकीकी दीन की तरफ अगर राग़िब हो गई तो यकीनन हकीकी दीन की जो असास है वो इमाम वक्त होता है। दीन की जो असास है, दीन की जो असल है वो इमाम वक्त होता है। और तारीफ़ इमाम बाज़बान इमाम में जब मौला रज़ा अलैहिस्सलाम ने इमामत की तारीफ़ फरमाई, इमाम की तारीफ़ फरमाई, सरकार ने इसमें फरमाया इमाम वक्त दीन की असल होता है, असास होता है। अब इमाम वक्त ही क्यों? क्योंकि आने वाला दौर, मैं इसको फिर थोड़ा सा इस अंदाज में इज़हार करना चाहूँगा। करबला, सिफीन, खैबर, खंदक गुजर चुकी, न खैबर दोबारा होगी, न खंदक दोबारा होगी, न सिफीन दोबारा होगी, न करबला दोबारा होगी। ये गुजर चुकी है, ये पास्ट है। जो आने वाला दौर है वो फ्यूचर है, वो हमारा मुस्तकबिल है। और हमारा मुस्तकबिल यकीनन आने वाला दौर, आने वाली हस्ती के साथ जुड़ा है। इसका मतलब इमाम ज़मान ही के लिए तैयार क्यों? क्योंकि उस जात ने तशरीफ लाना है, उस हस्ती का ज़हूर होना है, इसलिए उसकी तशरीफ आवरी के साथ ये जुड़ा है। बच्चे क्यों? अच्छी बच्चों की तरबियत करना, बच्चों को अच्छे रास्ते पे लगाना, ये वालिदैन की बुनियादी जिम्मेदारी है। अच्छा नाम रखना, अच्छी तरबियत करना, अच्छा खिलाना, अच्छा पहनाना,
بنیادی ذمہ داریوں میں سے. مگر ان سب چیزوں کے پیچھے جو چھپی ہے وہ اصل سے ان کو دین سے روشناس کرانا ہے, دین کی حقیقت سے روشناس کرانا ہے. ان کو پروردگار کے خوف سے ہر وقت باور کرا کے یاد دہانی کروانی ہے. ان کو روز محشر رسول کا خوبصورت امتی بنا کر ہم نے پیش کرنا ہے. ان کے اندر جذبہ بوزری پیدا کرنا ہے, جذبہ کمبری پیدا کرنا ہے, جذبہ سلمانی, جذبہ بہتری پیدا کرنا ہے, جذبہ ابو بصری پیدا کرنا ہے, جذبہ احمد بن اسحاق قومی پیدا کرنا ہے. یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے, یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے اس کے اندر پیدا کرنا. ان کے اندر اگر ہم پیدا نہ کر سکے تو یہ ہم قصوروار ہوں گے, کیونکہ ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں اپنے بچے, ہر گھر میں بچے, ہم نے ان کے ہاتھوں میں ٹیب دے دی, ہم نے ان کے ہاتھوں میں لیپ ٹاپ دے دیے, ہم نے ان کے ہاتھوں میں ان کو فری آزاد کر دیا, جبکہ ابھی تک ہم ان کے اندر اشتیاق اور شوق نہیں پیدا کر پائے کہ بیٹا اگر تمہارے پاس لیپ ٹاپ ہے, اگر تمہارے پاس ٹیب ہے, اگر تمہارے پاس کمپیوٹر ہے تو تم امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے سرچ کرو, سرکار کے واقعات سرچ کرو, سرکار کا عرفان سرچ کرو, سرکار کے حدیثیں سرچ کرو, سرکار کے آنے والا دور جس کو خوبصورت دور رجت کہتے ہیں. بیٹا تمہیں رجت کے بارے میں پتا ہونا چاہیے, رجت کیا ہے, ہوگا کیا, آنے والے نے کیا کیا کرنا ہے, کس نے رجت میں سرکار کے ساتھ شامل ہونا ہے. تو ان چیزوں سے آگاہی ہونی چاہیے. اس شرط پہ دے دیں, بچے ہیں ان کو تو نہیں پتا, جب ہم اس شرط پہ ان کو یہ چیز دیں گے بھی لیپ ٹاپ لو, ٹیب لو, کمپیوٹر لو, لیکن ان چیزوں میں سب سے پہلے آپ نے یہ سرچ کرنا ہے. کیسا نہیں ہو سکتا کہ آہستہ آہستہ ان کا اشتیاق بڑھ جائے, ان کا شوق بڑھ جائے اور وہ سرکار کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں. یہ لازم ہے. ہم بچوں کو تیار جس طرح کرنا چاہیے تھا اس طرح نہیں کر رہے. بچوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالنی چاہیے کہ بیٹا تم ہمارے پاس ہوتے ہو, ہمارے پاس ہوتے ہو, جب گھر ہوتے ہو کوئی ایسا کام غلط نہیں کرتے کہ جس کی وجہ سے تمہیں ہمارے سے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے. لیکن بیٹا جو ہی تم گھر سے باہر جاتے ہو, بیٹی تم گھر سے باہر جاتے ہو, امام وقت یعنی عین اللہ فی العالمین, سرکار کی نگاہ تم پہ ہوتی ہے, اللہ کی وہ آنکھ ہے, ہمہ وقت تم پہ نگاہ رکھتی ہے. یہ بچوں کے ذہنوں میں ڈالنے کی بڑی ضرورت ہے. اور لازم ہے ان ماؤں کے لیے جن کے بچے شیر خوار ہیں یا چھوٹے ہیں, لوری کے طور پر بچوں کو ملاقات امام کے واقعات سناؤ, کسے سناؤ, ان کو ان چیزوں پہ لے کے آؤ کہ بھی دیکھو سرکار کتنے کریم اور کس انداز سے ناصروں کو ملتے ہیں. اسی طرح یہ علی بادشاہ کے دور کے شجاعت کے قصے سناؤ, ان کو بتاؤ کہ سلمان نہیں تھا, روز بات تھا, سلمان کیسے بنا, میکسم نے معیار کیسے حاصل کیا, ان کے اندر تبدیلی. اور یہ والدین کی ذمہ داری ہے. اگر والدین ہم سب مل کے اپنی اولاد کے لیے ایسا نہیں کریں گے تو یقین جانیے امام وقت کی بارگاہ میں, امام وقت کے ظہور پر ہمیں سوائے شرمندگی کا اور کچھ نہیں ملے گا. اور شرمندگی بھی بڑی گندی ہے. شرمندگی صرف یہ نہیں کہ بندہ جیسے شرمندہ ہو جاتے ہیں, نہیں. اس دور میں پڑھ بیٹھا کتب میں, اس دور میں کوئی مرنا بھی چاہے گا تو مر نہیں سکے گا. ہمارے پاس وقت ہے, ہمارے پاس سب کچھ ہے, خدا کا دیا کیا نہیں ہے. ابھی تک ہم اپنی اولادوں میں یہ چیز نہیں ڈال پائے اور ہم غافل ہیں. ہمیں غفلت سے نکلنا ہوگا. میں یہ نہیں کہتا کہ بس جیسے تو ہم بس فارغ ہیں تو ہم فارغ ہیں, نہیں. ہمت پکڑ, پیوستہ ہے شجر سے امیدیں باہر رکھ, ہمت کیجئے, آگے بڑھیے. والدین کی بہت ذمہ داری ہے, صرف کما کے اچھا نوالا کھلانا نہیں, کما کے اچھے کپڑے پہنا کے بٹھانا نہیں. یہ ذمہ داری ہے. ان کے اندر محبت امام پیدا کرو, ان کے اندر یہ چیزیں پیدا کرو کہ کتنا عاشق شکر والی زندگی گزارتے ہیں اور کس طرح مودت کیا ہوتی ہے, ولایت کیا ہوتی ہے, ولایت کی حقیقت کے پیچھے کیا چھپا ہے. جناب سلمان کس طرح ولایت کے اعلیٰ درجے پہ فائز تھے, کس طرح ولایت کے کمال خوشبو رکھتے تھے اپنے اندر, مودت کا خوبصورت اظہار تھے جناب سلمان. کیسے ایسے بن گئے؟ نہیں, جب ہم اپنے بچوں کو سنائیں گے انشاءاللہ. ابھی ہم اپنے کارٹونوں میں لگائے ہوئے, ہم اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے بچوں کو ٹی وی چلا دیتے ہیں یا کچھ, بیٹا کارٹونوں دیکھو, بیٹی کارٹونوں دیکھو, ہمیں ریلیکس رکھو, ہمیں کچھ نہ کہو. نہیں, جب آپ ان چیزوں پہ لگاؤ گے وہ کارٹونوں سے جو سیکھیں گے وہ اپنی زندگی میں وہی امپلیمنٹ کریں گے. اور یاد رکھنا, بڑے ہو کر پھر تم یہ کہو کہ وہ تمہاری عزت کریں, سوری ٹو سے پاسبل نہیں ہے. وہ آپ کی عزت نہیں کر سکتے. آپ نے ان کو بیس ہی نہیں دی, آپ نے ان کو اس لیول پہ لانے کی کوشش ہی نہیں کی. آج تک بہت کم دیکھتا ہوں, بہت کم مائیں ہیں جو بیٹیوں کے سر پہ دوپٹہ رکھواتی ہیں بچپن سے. ان کو احساس ہی نہیں دلاتی کہ سر ننگا نہیں ہونا چاہیے بچیوں کا. ابھی تک یہ چیز ہم پیدا, ماڈریٹ چھوڑو جی, پرانا زمانہ, پرانا دور, پینڈو نظام چھوڑو. ابھی تک مائیں بچوں کے دیکھیں, بچی بچپن میں جب دوپٹہ سر پہ سکارف رکھے گی تو آپ کیا سمجھتی ہیں, بڑی ہو کے سکارف نہیں پہنی, اس نے تو دوپٹہ سر سے اتارنا نہیں. اس کو کیا لگا فیشن سے, اس کو پتہ ہے اس کا امام کسی وقت آ سکتا ہے, اور امام آ گیا, اس کا سر ننگا ہوا, امام اس کو قبول کرے گا؟ کبھی بھی نہیں. یہ چیزیں باور کرانے کی بڑی ضرورت ہے.
جو کہ ماشاءاللہ آپ کے سوالات بڑے خوبصورت ہوتے ہیں اور دل چاہتا ہے اس پہ تفصیلی گفتگو کی جائے اور گھنٹوں باتیں کی جائے. اور رعیت امام زمان علیہ السلام مخلوق خدا کو اس حوالے سے وہ پیغام حق دیا جائے. تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی خدمت میں یہ باتیں ہم پہنچائیں. اور پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یہ جو چینل ہے جس محبت سے جس انداز سے یہ کام کر رہا ہے, پروردگار اس چینل کو بھی اسی طرح قائم کے صدقے قائم کے ظہور تک قائم رکھے اور یہ ہمت کر کے سفر کر کے آپ تک حق اور حقیقت پہنچاتے رہیں. اور آپ بھی اس حق حقیقت کو صرف داد کی نظر نہ کریں, صرف واہ واہ کی نظر نہ کریں, صرف لائک کی نظر نہ کریں, صرف کمنٹ کی نظر نہ کریں, بلکہ اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں. یاد رکھنا, کربلا نہیں سمجھ آئے گی اس کو اس وقت تک جس نے صرف کربلا سنی ہو, جس نے صرف کربلا پڑھی ہو. نہیں سمجھ آنی. کربلا اس وقت سمجھ آئے گی جب کربلا اس نے اپنے اندر اتاری ہو. جب تک کربلا نہیں اترتی کربلا سمجھ نہیں آتی. اسی کے ساتھ یہ چاہوں گا سید آپ کا بہت شکریہ. پروردگار ہم سب کا حامی و ناصر. اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم بقائمہم اجل اللہ فرجہم. بہت شکریہ. آئیے ناظرین اپنے اگلے مہمان کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. میرا آپ سے سوال ہے کہ غیبت کے اس دور میں لبیک یا امام کہنا کافی ہے, عمل کردار ضروری نہیں, اس پہ روشنی ڈالیے. آج کے اس پرآشوب دور میں جب کہ ہر شخص یہ آواز بلند کر رہا ہے کہ امام زمانہ کا ظہور ہونا چاہیے اور الاجل الاجل امام کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں, تو اس کے لیے صرف صدائیں بلند نہیں ہونی چاہیے, ہمارا عمل ہمارا کردار اور ایسا ہونا چاہیے کہ ہم آواز لگائیں اور ہمارے امام زمانہ کا ظہور ہو. اور اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا کردار, اپنا عمل, اپنی گفتار سے اس طرح امام کو مطمئن کر سکیں کہ ہم یہ آواز لگائیں اور امام زمانہ کا ظہور ہو. اور پوری دنیا اس وقت ظلم سے بھر چکی ہے اور امام زمانہ کے ظہور کی علامات تقریباً کمپلیٹ ہو چکی ہیں. اگر ہمارا عمل اور کردار بہتر ہو تو انشاءاللہ امام زمانہ کا ظہور ہوگا. اور پوری دنیا خاص طور پر محب امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے تعجیل کے لیے دعا کر رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کردار کو بہتر بنائیں تاکہ امام زمانہ کا ظہور ہو سکے. بہت شکریہ, ہم آپ کے شکر گزار ہیں. آئیے ناظرین دیکھ لیتے ہیں, انتظار فرمائیں. خوش آمدید ناظرین, بریک کے بعد واپس آ چکے ہیں. چلتے ہیں مہمان کی طرف. غیبت کے اس دور میں ہم فرش اعزاز سے دینی چینل علماء سے علم حاصل کریں, کیا وجہ ہے ہمارے اندر تبدیلی نہیں آ رہی, اس پہ روشنی ڈالیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. My name is Syed Anjum Naqvi, and first of all, I would like to thank the team at Qaim TV. Thank you for having this platform, for having this program in order to keep the zikr of the Imam, in order to keep the zikr of Imam Zaman for your Sharif alive. And I pray that may Allah continue to grant you tawfiq in order to be in the service of the Imam for your Sharif. And so, as we see the global scenario changing, we see that the world is changing right in front of our eyes. We feel that as Shia Muslims, we feel that this Zahoor is getting closer every second. We feel that every second that passes by, the world is moving closer to Zahoor. And we see that the people of the world, they're waking up to an extent. We see that the people, they're calling out against zulm. They're going against and standing up against zulm and against oppression. And their hearts are searching for relief. Their hearts are calling out for relief that's going to be at the hands of the establisher of justice, Imam Zaman for your Sharif. And so connecting with this, I would like to actually share a hadith from Sayyidah Fatima Zahra, salamullah alayha, where she says that Allah has made justice, He has made adl, essential for the tranquility of the hearts, taskeenan lil qulub. That Allah has made adl essential, He has made justice essential for the tranquility of the hearts. So, looking at this, we see that without any justice, that the hearts of the people of the world, they're not going to find any peace. And we see that, the one who is going to be the one who is going to bring the tranquility of the hearts to humanity, to the heart of humanity, is going to be none other than Yusuf Zahra, Imam Zaman for your Sharif. So we need to make sure that we connect our hearts to the Imam of our time.
to make sure that we keep that spiritual connection to the Imam alive. And we need to draw our attention to the heart of the Imam, Allah Ta'ala Fajr Sharif. He's going to be the one who brings the tranquility of the hearts to the people. And there's this very beautiful line in Dua Dar Ghaybat that says, وَلَيِّن قَلْبِي لِوَلِيِّ أَمْرِكَ, where we pray to Allah saying, "O Allah, make our hearts soft and lenient towards the Imam of our time, towards the master of the affairs, Al-Wali Amr, Imam Zaman Allah Ta'ala Fajr Sharif." And so we need to keep our hearts open. We need to open our hearts to Imam Zaman Allah Ta'ala Fajr. And this is one level of Intizar al-Faraj. Intizar al-Faraj, which is known as Afzalul A'mal by Imam Jafar Sadiq alayhi salam. This Intizar is an active awaiting, active preparation for the Zuhur, for al-Faraj, which is the relief, which means the reappearance of Imam Mahdi Allah Ta'ala Fajr Sharif, referring to the Zuhur of the Imam. And this relief, this Faraj is going to be for all of the people of the world. It's for every person in the world who is searching for justice in their life, searching for humanity. Is for everyone in the world that inclines towards the principles of justice. This relief is for everyone in the world. And so we need to make sure that we keep the sincerity and the tawassul alive for the Imam. And we need to make sure that we develop ourselves, we actively prepare ourselves and improve ourselves to be at the service and at the help of Imam Zaman Allah Ta'ala Fajr Sharif at all times. We see that if we take one step towards the command of the Imam Allah Ta'ala Fajr Sharif, that Allah is going to guide our hearts, inshallah, bihaqqi Muhammadin wa al Muhammad. And we see that this is on one level Intizar al-Faraj, by opening our hearts, connecting our hearts to the Imam. And on another level, we see that we need to make sure that we honor the words of the Aimma. We need to honor the words of the Ahlul Bayt, the Ma'asumeen alayhi salatu wassalam, by learning about what the Aimma, what the Ma'asumeen have said, and what they have taught about the responsibilities of the Shias during the time of Ghaybat, what they have taught us about preparing for the establisher of justice, Imam Zaman Allah Ta'ala Fajr Sharif, and what the Imam expects from his Shias. In some explanations from Hadith, we see that the Imam is explained as a very kind father who looks after us, and he wishes the best for us. The Imam, he wants us to reach the highest level of Iman, and he wants us to reach the very high levels as Shias of the Imam, as ones who cling on to the wilayat of Amir al-Mu'mineen alayhi salam. And we see that the Imam wishes the best for us, and he expects from us, the Imam expects his Shias to at least honor the teachings that the Aimma, the Ma'asumeen have taught. And we need to be aware of the responsibilities of the Imam, what our responsibilities are to Imam Zaman Allah Ta'ala Fajr Sharif. And we need to do this by learning the ulum of Al Muhammad, by dedicating our time into learning the knowledge of Ahlul Bayt, learning the knowledge of the Ma'asumeen alayhi salatu wassalam. And this is one way where we can develop ourselves in another level of Intizar al-Faraj, the active awaiting for the reappearance of the Imam. See that Imam Muhammad Baqir alayhi salam, he mentions that the levels of the Shias are in proportion to the level of understanding and comprehension that they have about the teachings of the Ma'asumeen, teachings of Ali Muhammad. And we see that, as the Imams wish the best for us, they want us to reach the highest levels, which Imam Muhammad Baqir is referring to, which is reached by understanding and comprehending the teachings of Ahlul Bayt alayhi salam. This is a very important factor in Intizar al-Faraj. And so these are some of the steps, I would say, which are some steps that we can take to step out of our ghaflat, to step out of our ignorance and neglectfulness. And we need to reassess ourselves at this point. Are we ready for the Imam? Are we ready for the Zuhur? If this would happen right now at this moment, the Zuhur can happen at any moment. We can't say exactly a fixed time for the Zuhur, but
We know that the Zuhur can happen at any moment, so one of the responsibilities of the Shias is to be ready at every moment, to be at the help of Imam Zaman, to be at the help of the establisher of justice. And so being at the help of the establisher of justice, Imam Zaman Fajr Sharif, this is on many levels. It means that we don't do zulm upon the people around us. We don't do zulm upon anybody, even it doesn't matter if they're Muslim or non-Muslim. We do not do any zulm upon people, and we need to make sure that we align with the principles of justice, that we don't even do zulm against our own selves. This is some of the things that fall into place when we refer to being at the help of the Imam. So I would like to say that we need to prioritize the Imam over everything else and find out what his expectations are by learning the ulum of Ali Muhammad. And we need to dedicate our time to learning the ulum of Ali Muhammad alayhi salatu wassalam, and we need to open our hearts to the Imam of our time and develop that spiritual connection to him. And we need to take all of these steps right now. Take these steps right now, because right now is the moment to prepare for the Zuhur. And we hope that may Allah hasten the reappearance of the Imam, hasten the reappearance of Yusuf al-Zahra, Imam Zaban Azullah Ta'ala Fajr Sharif, Ruhi wa Arwahul Alameen Lahul Fida. नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होने वाला है। मौला कायनात अली अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जान लो ज़मीन हुज्जतुल खुदा से खाली नहीं रह सकती, लेकिन खुदा ने लोगों की बातें आँख को इमाम की शनाख्त से दूर रखा हुआ है। जो जुल्म सितम और इसराफ करते हैं कि ज़मीन एक लम्हे के लिए हुज्जत से खाली हो जाए, ज़मीन ढल जाए। मौजूदा दौर में इस वक्त हकीकी रहनुमा पैगम्बर इस्लाम के 12वें जानशीन इमाम ज़माना जल्ला फरज की मार्फत ज़रूरी है। आलम इस्लाम के लिए, इंसानियत के लिए ज़रूरी है। दुनिया का निज़ाम इमाम के सदक़े में चल रहा है और इमाम से ही हम ग़फलत कर रहे हैं। इंसान जो भी तरक्की कर रहा है इमाम के सदक़े में, हकीकी मार्फत है कि हम इमाम की ज़ात में खुद को फना कर दें और इमाम की याद को अपने दिल में इतना ज़्यादा बसा लें, इमाम के मिशन को जारी रखें। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हमारी मार्फत और शनाख्त बग़ैर कोई अमल कबूल ना करेगा। और उम्मत महदी यहाँ में से जिसने भी इमाम के मकाम विलायत को पा लिया, उसने शीरी मज़ा चख लिया। नाज़रीन, हमें इमाम के मार्फत को बहुत तेज़ी से हासिल करना है और हमें अपने इमाम की पहचान के लिए अमली मैदान में आ जाना है। अगर हम इमाम को ही नहीं पहचानते तो हमारा मज़हब में हमारे लिए कोई गुंजाइश नहीं है कि हम अपने वक्त के इमाम को ना पहचानें और इमाम के लिए हम वो अमल ना करें जो हमारे इमाम और खुदा अमतरीन हमसे चाहते हैं। नाज़रीन, हमें अपने गुनाहों के कांटों को इमाम के रास्ते से उठा लेना चाहिए, इसकी जगह नेकी के फूल रखने चाहिए। इमाम हमसे राज़ी होंगे, इमाम को राज़ी करना है तो गुनाहों से अपने आप को पाकीज़ा करना है। फीडबैक दीजिएगा और इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।